ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱥᱛᱨᱤᱭᱚ ᱱᱨᱤᱛᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ 8টি ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱱᱟᱴᱴᱚᱢ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟমিলনাᱲᱩ ᱨᱮ, কত্থক, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮশ এবং বিশেষত উত্তর ভারত ᱨᱮ কত্থক। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱚᱛᱷᱟᱠᱚᱞᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱥᱛᱨᱤᱭᱚ ᱱᱨᱤᱛᱛᱚ। ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱪᱤᱯᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱫᱷᱨᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮশ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱳᱰᱤᱥᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ উড়িষ্যা ᱨᱮᱭᱟᱜ। ᱥᱟᱛᱨᱤᱭᱟ ᱥᱟᱛᱨᱤᱭᱟ ᱦᱚᱸ আসাম ᱨᱮᱭᱟᱜ। ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ 7 নম্বরে মণিপুরি ᱫᱚ মণিপুর ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱛᱨᱤᱭᱚ নৃত্য। আর মোহিনী আট্টম, ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ নৃত্য ᱠᱟᱱᱟ। ᱧᱮᱞ ᱤᱫᱤ ᱯᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱥᱛᱨᱤᱭᱚ ᱱᱨᱤᱛᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱱᱨᱤᱛᱛᱚ ᱥᱤল্ᱯী ᱠᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ কোশ্চেন ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱫ ᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ আরো অ্যাডভান্স বাড়াই ᱥᱟᱱᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱮ নলেজ লেখাতে যদি পে দোহᱚᱭᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ এই নৃত্যশিল্পী মেনাক ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱱᱟ ᱠᱳᱱᱳ পুরস্কার বা ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ বা বিভিন্ন রাজ্য সরকার পাহᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ। ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱱᱟ লেখাতে ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱯᱮ। যাই হোক, প্রথম ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱱᱟᱴᱴযম শিল্পী ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। মীনাক্ষী সুন্দরম পিল্লাই, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 2 ᱨᱮ তাঞ্জোর বালা সরস্বতী, 3 রে রুক্মিণী দেবী অরুন্দল, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 4 ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, 5 রে শান্তা রাও, 6 রে পদ্মা সুব্রমণম, 7 রে সোনাল মানসিং, 8 রে মৃণালিনী সারাভাই, 9 রে আলারমেল ভ্যালি, 10 রে শোভনা নারায়ণ, 11 রে কুমারী কমলা, 12 রে সরোজা বৈদ্যনাথন, 13 রে প্রিয়দর্শিনী গোবিন্দ। আরও মেনাক কগিয়া নৃত্যশিল্পী, মানে শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী আরᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱞᱨᱮᱰᱤ ᱠᱳᱱᱳ ᱱᱟ ᱠᱳᱱᱳ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ। আরো এটা একটা পরীক্ষা ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱟর জন্য ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ নৃত্য ᱥᱟᱶᱛᱮ নৃত্য সাথে জপড়াᱣ মেনাক ᱠᱚᱣᱟ। ঠিক আছে, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱱᱟᱴᱴযম ᱥᱮ ᱱᱩᱠᱩ 13 জন ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱯᱮ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ নৃত্য কত্থক নৃত্যশিল্পী ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বিরজু মহারাজ, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ শম্ভু মহারাজ, শোভনা নারায়ণ, সুনয়না হাজারিলাল, প্রেরণা মালা, আচন মহারাজ, বৃন্দাদিন মহারাজ, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ দময়ন্তী যোশী, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ সিতারা দেবী। ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱛᱷᱚᱠ নৃত্যশিল্পী ᱱᱩᱠᱩ 9 জন ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱯᱮ। আর কথাকলি ইদি কাতে কথাকলি নৃত্যশিল্পী যাহাই মেনাক কোয়া, নুকু ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ চান্দু পানিককর, কুঞ্জু কুরুপ, রামানী নায়ার, কৃষ্ণন কুট্টি, গোপীনাথ, রাগিনী দেবী, রীতা গাঙ্গুলি, নুকু ইদি কাতে নুকু ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸ কথাকলি ᱥᱟᱶ জড়িত গᱮᱭᱟ। নুকু ᱫᱚ কথাকলি শিল্পী ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, নৃত্যশিল্পী। নুকু ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱯᱮ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ কুচিপুড়ি ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, কুচিপুড়ি বেদান্তম সত্যনারায়ণ, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, রাজা রেড্ডি, রাধা রেড্ডি, ইনা তায়ᱚᱢ গুরু ভেমপতি চিন্না সত্যম, শোভা নাইডু, স্বপ্না সুন্দরী, ভি সত্যনারায়ণ শর্মা। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱤᱱᱤᱧ ᱚᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱮᱭᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ। ᱛᱟᱨ ᱢᱚধ্যে ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱦᱟᱸᱜ, ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱩᱧ ᱮᱢᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱦᱟᱸᱜ, পিডিএফ মিলাᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱜ ᱯᱮ ᱦᱟᱸᱜ। ঠিক আছে, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ওড়িশি রে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সংযুক্ত পানিগ্রাহী, কেলুচরণ মহাপাত্র, অরুণা মহান্তি। নুকু ᱦᱚᱸ
ओडिसी साउंड जुक्त मेना कोआ ओडिसी नृत्य शिल्पी ऑलरेडी एग्जाम रे को हेज कना इने तायम क्षत्रिय क्षत्रिय साउ जहां जुक्त मेना को उनको तो कोई कना मनिराम दत्त मत्तार बापुराम बायन आताय रसेश्वर सैकिया बायन मुक्तार इंद्रा पिपी बड़ा इन तायम प्रदीप चलिहा परमानंद बड़बायन घनकांत बड़ा जतिन गोस्वामी मानिक बड़बायन मणिपुरी दो को कना आतंबा सिंह अमर सिंह गुरु विपिन सिंह बिंबवती देवी चारू मल्हार टीनाजिया सिंह एतम जागरी सिस्टर्स और मुचे रे दो मोहिनी अट्टम सा माने जहां नृत्य शिल्पी जोपड़ा को तहे कना उनको तो कोई कना कलामंडलम सत्यभामा इन तायम दशहरा दो कना डॉक्टर कलामंडलम राधिका तेसार दो भारती शिवाजी चार दो कलामंडलम खेमवती पांच रे कनक रेले छय रे बोई जयंतीमाला सात रे कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा नुकु को विषय दो को इन नितो दो माने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शिल्पी इदी कातिन लेई केदा नुकुआ नो लिस्ट एवा पिन डेली बेसिस पढ़ा तो तने पे दिसो को परीक्षा रे ऑलरेडी हेजे करा कोना इ नुकु को इदी कातिन क्वेश्चन पर रखा हुई करा नुकु दो ऑलरेडी नुकु जतो हेजे करा परीक्षा रे ठीक আছে ইনে টাইম বিভিন্ন নিয়ে পরে হিজুক কারণ আরো ডিটেইলস আলোচনা নিয়ে পরে আর মিটান মানে বাদ্যযন্ত্র শিল্পী যাহাই মেনা কোয়া उनको कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन हिजूक कान गिया ओनाते उनको को नितुम नाती आलोचना लगे तारपर हां डिटेल्स आरो हिजूक कान वक्त बारेते विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र और बांग शिल्पी जाहाई मेना कोआ उनको को इदी काते क्वेश्चन हिजूक कान गिया जेलेका बासी साउंड जुक्त मेना को जाहाई उनको तो कोई हरिप्रसाद चौरासिया पन्नालाल घोष सुभाष कामार राजेंद्र प्रसन्न नारायण घोष पी महालिंगम नेल पे किछु किछु जगह হয়তো বানান করে ইয়ে তাহেন গিয়া ওনাকে যত অল সোজে তখন কে যত যে ইংলিশ বই এবং বিভিন্ন হিন্দি বই এবং বাংলা করে কোন তুলে কইছিল ওনারে হয়তো কিছু উচ্চারণ না ফারাক তাহে দাঁড়ে গিয়া ওনাকে তো আপান আপিন নিজে লেখাতে যত অল সোজে কথা বলতে बाकी साव बड़ा गया हरिप्रसाद चौरासी तो खूब फेमस गया पन्नालाल घोष हो इन तायम तबला साव दो अल्लाह रखा खान জাকির হোসেন নয় হালে গিয়ে কিছুদিন লাহা সম্ভবত 9 ডিসেম্বর চাঁদকে 15 ডিসেম্বর জানি গুড নাই মেন্দো মঙ্গাতালায় না इन तायम पंडित किसान महाराज फजल कुरैशी सपन चौधरी ওস্তাদ শাফরত আহমেদ খান লতিফ আহমেদ খান সেতার রেহ যেমন पंडित रविशंकर निशात खान बेलायत खान शाहिद परवेज खान मुश्ताक अली खान अनुष्का शंकर শামীম আহমেদ খান দেবু চৌধুরী বুদ্ধাদিত্য মুখোপাধ্যায় হরশঙ্কর ভট্টাচার্য নিখিল ব্যানার্জি ঠিক আছে নুকু ñel kope joto na iye din ema pia joto renge ol din ol ka ko behala saw jahay mena ko sanay সাথে jahay jo জড়িত মনে ko বিসমিল্লাহ খান কৃষ্ণম চৌধুরী আলু আহমেদ হোসেন সারেঙ্গি সাও সন্তুর সাও শারদ बाजंदार jahay mena ko মিদমগম jahay mena ko রুদ্রবীণা jahay ये mena ko রুদ্রবীণা jahay বাজাও ko उनको को मोहन बीना उन्हीं हो जतो रेंगे कम बेसी और हुई कना नुकु कोगे आके बिहो क्वेश्चंस को हुई कना ठीक আছে ইনা তাম নিতো দো উনকু ইদি কাতে গে চেলেকা ডিটেইলস পাঠা দিবা এবং ডিটেইলস চেলেকা क्वेश्चंस হিউ কনা ওনা ইদি কাতে কাটি লে হবে না যেলেকা
सपोज लहा दिन হয়তো অল হচো কাদ গিয়া যাহাই को पे ताहे kana क्लास रे बड़ाई गया पे जानी जाहाई को मेना ताहे kana पे एन लोग হয়তো उनको तो पे बड़ाई गया चलका कते लई का ताहे যে কিছু কিছু যাহাই नुको मेना को উল্লেখযোগ্য নতুন যেমন রুক্মিণী দেবী অরুণদল নুই দো নুই इदी कते कटी डिटेल्स बड़ाई लगा पिया मेन दो चलेका नुई संगीत नाटक एकेडमी तीसे नाम लेदा नोआ नाम कदा पद्म भूषण तीसे नाम कदा ओना को नाम कदा ओना को दिस बड़ाई लगा बोला संगीत नाटक एकेडमी 1967 साल रे नाम लेदा বুঝতে পদ্ম ভূষণ যেমন 1956 সাল রে আর ওই রুক্মিণী দেবী অরুণদলকে রাজ্যসভার মনোনীত লেদায় হইল নৃত্যশিল্পী ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ तंजोर बाला सरस्वती ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ভিডিও রে ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱛᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟᱞᱳᱪᱚনাᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ভারতনাট্যম ইদি কাতে মোটামুটি 8 থেকে 9টি সে 10টি এই নুকু নৃত্যশিল্পী ইদি কাতে আলোচনা ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱷᱚᱠ নৃত্যশিল্পী ইদি কাতে ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ আপনি তাড়াতাড়ি অল হইতে হবে না মানে তাড়াতাড়ি অল পে নুকু ইদি কাতে তো আলাদা কাতে বাñ পিপিটি ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱫᱟᱯᱮ ᱵᱟᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱦᱮᱞᱳ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱦᱳᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱞ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱱᱟᱴ্যম ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱৃত্যশিল্পী उनको इदी कते जहां पुरस्कार को ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ जहां सम्मान को ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ जहां जहां जायगा ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ सम्मान को ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱤᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ उनको तो ᱚᱞ ᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ कथक नृत्यशिल्पी जहां को मेना कोआ उनको इदी कते ऑल पे पहले रे ऑल पे बिरजू महाराज ठीक है तीन गान पे ऑल दाड़ी कना हाँ ऑल पे और बाखान नोआ वीडियो हाँ आंजम आंजम थे ऑल पे इन हन ले दी दा नोआ आपे ऑल करते गेले दमे देरी क्लास बांग पुरु कना बाखान इन ले दी दा और नोआ ना हाँ पीपीटी करा का हुआ आपे एमा पे हुआ वैसे आपे नी तो आंजम लेते मोटामोटी बिरजू महाराज nyutum tado ब्रिज मोहन मिश्र ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱷᱚᱠ ᱱৃত্য ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱲᱤᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱵᱤᱨᱡᱩ ᱢᱚᱦᱟᱨᱟᱡ ᱫᱚ ᱠᱟᱞᱠᱟ ᱵᱤᱱᱫᱟᱫᱤᱱ ᱜᱷᱚᱨᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱥᱤল্ᱯী ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱨᱟᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱱৃত্য ᱥᱤল্ᱯᱤᱭᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ইম্পর্টেন্ট পার্ট কান ইয়ে কান গিয়া আর কি যে ঘরানা ওকা ঘরানা রেন অকয় শিল্পী কানা को तो जहां घराना kon menak kuwa unku bon badaya unku ko ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱜ बिरजू महाराज दो कलका बिंदादीन घराना ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1964 साल रे ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ पद्म विभूषण सम्मान 1986 साल रे ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ আর कालिदास सम्मान जहां दो मध्य प्रदेश सरकार पाठा सेट खन को एमा नवा कालिदास सम्मान दो नवा दो 1987 साल रे ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ আর मुचाद में 2002 साल रे लता मंगेशकर सम्मान होय ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2002 रे তাহলে বিরজু মহারাজ ইদি কাতে নওয়া কো জিনিস দিশে দোহাই পে যে নুই দো কথক নৃত্যশিল্পী কানায় ইনা তাইম ওকা ঘরানা কানায় কালকা বিন্দাদিন ঘরানা আর নুই जहां जहां पुरस्कार और बांग सम्माने ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱜীत नाटक एकेडमी ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1964 रे पद्म विभूषण ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1986 रे कालिदास सम्मान ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1987 रे ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 2002 রে তো লতা মঙ্গেশকর ঠিক আছে
बिरजू महाराज इदी कते दो नौका गे इना तायम शंभू महाराज नुई हो मिद कथक नृत्य शिल्पी कनाय नुई दो लखनऊ घराना रेन नृत्य शिल्पी कनाय नुई 1958 साल रे 1958 साल रे पद्मश्री पुरस्कार नाम लेदा इना तायम 1967 साल रे संगीत नाटक एकेडमी नाम कदा 1967 साल रे नुई इदी कते तो नवा किन बारया गे ये मेना और लखनऊ घराना ने नवा हो दिसे दो कते इना तायम कथक नृत्य शिल्पी जहां मेना और मिटन शोभना नारायण नुई हो दिसे दो कते शोभना नारायण 1992 साल रे पद्मश्री शिल्प नाम लेदा और 1999 खना 2000 साल रे संगीत नाटक एकेडमी शिल्प नाम कदा और नुई शोभना नारायण गुरु के कनाय पंडित बिरजू महाराज दो नहा दिसे दो कते जेकोनो समय परीक्षा रे हिजुग गया ठीक আছে इना तायम আর মিটটান ইয়ে নৃত্য শিল্পী যাহাই দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ सुनयना हजारीलाल इदी कते बाड़ाय बन नुई हो कथक नृत्य शिल्पी कनाय और नुई दो बेनारस घराना रन कनाय बेनारस घराना पद्मश्री शिल्प नाम लेदा 2011 साल रे इना तायम 2002 साल रे दो संगीत नाटक एकेडमी शिल्प नाम कदा इना तायम कथक नृत्य शिल्पी सा आर ये बनाया दमयंती जोशी नुई हो दमयंती जोशी हो कथक नृत्य शिल्पी कनाय नुई दो जयपुर घराना रन नृत्य शिल्पी कनाय दमयंती जोशी नुई 1968 साल रे संगीत नाटक एकेडमी शिल्प नाम कदा और 1970 साल रे पद्मश्री शिल्प नाम करता है ठीक আছে इना तायम आर मिटटान मेनाया सीतारा देवी नुई कथक नृत्य शिल्पी ওই संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार नाम लेदा 1969 साल रे और पद्मश्री दो नाम कदा 1973 साल रे और कालिदास सम्मान दो नाम कदा 1995 साल रे ठीक আছে जहां जहां को बाकी तहन करा ओना को तो आपे नौका टाइप ऑल इदी पे से खाता रे पे ऑल रकब का विभिन्न सोर्स खन पांजा कते यूट्यूब होक ये होक इंटरनेट करे खन होक गूगल रे खन होक क्रोम खन होक जे कोनो सोर्स खन गे इन दो मोटामुटी जहां को मेना को 6-7 टी 8 टी कते मेना को इन मोटामुटी 5-6 टी कते ऑल पे कना जहां तिने कते ये वो कतवा और बाद बाकी दो आपे पांजा कते हां ऑल को पे मा इदी कते दो नौका गे ठीक আছে इलेताम कुचिपुड़ी रेन जहां मेना को कुचिपुड़ी नृत्य शिल्पी साव जहां जड़ित मेना को उनको दो को हुई कना जेमन वेदांतम सत्यनारायण शर्मा नुई दो 1961 साल रे संगीत नाटक एकेडमी शिल्प नाम लेदा इना तायम 1970 साल रे पद्मश्री शिल्प और 1988 साल रे कालिदास सम्मान होय नाम लेदा 1988 साल रे नुई इदी कते नवा को पिया जिनिस नोट दो कापे इन टाइम राजा रेड्डी और राधा रेड्डी नुकिन दो अकिन के जुरी परी कना किन और नुकिन हो मित साथ के जानी नृत्य शिल्पी ये दुकिन ये तहे प्रैक्टिस तहे से पार्टिसिपेट तहे जहां प्रोग्राम रे चले काते नुकिन शिल्प को एम कतना ना हाँ बड़ा बनवा तबे नाम कदा किन नौका गे 1984 साल रे पद्मश्री शिल्प नाम कदा राजा रेड्डी इना तायम 2000 साल रे पद्म भूषण
আর 1969 সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমি ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱩᱨᱩ ᱵᱷᱮᱢᱯᱚᱛᱤ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱛᱛᱚᱢ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ 1998 সালে পদ্মভূষণ শিল্পে ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ আর 1967 সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমি ফেলোশিপ এ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1967 রে। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ শোভা নাইডু 2001 সালে পদ্মশ্রী শিল্পে ᱧাম আকাদা আর 1991 রে সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার। ঠিক আছে, নৌকা গে কুচিপুড়ি ওডিসি যত অল তাবন পে আর চেষ্টায় পে আপে হো পাঁচ জায়গাতে অল রেনা নয়া না পিপিটি দিন এমা পেয়া নয়া ক্লাস মুচে ইয়ে কাতে গে তেহিন বাং রেহো গাপা তেহিन এমা পেয়া আর নেল पे हाँ ओका लेखा कते ओरा कदा আর আপনি যাহা লেখা পে দাড়েগা ओका कते हो ये दहो काप नुकु नृत्यशिल्पी इदी कते तो हुई ना आलोचना नित दो उनको जहाँ को संगीत वाद्ययंत्र जहाँ को रुई तहन उनको इदी कते हो नौका ऑल का हुआ उनको इदी कते हो नेल पे जो उनको हो ओका के सिर्फ तो को नाम कदा बासी वादक जहाँ करा सपोज हरिप्रसाद चौरासिया दो 1984 साल रे संगीत नाटक एकाडेमी शिल्प को एम का दिया। इन तायम पद्मभूषण को एम का दिया 1992 साल रे, पद्म विभूषण 2000 साल रे, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 साल रे ओ चेतन दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 साल रे। इन तायम लता मंगेशकर पुरस्कार 2021-22 रे नाम कदा। नौका कते सनम को आगे जहां तीन पे ऑल दाड़े ऑल तबन पे আর ইনি হওয়া নয়া করে না পিপিটি দিন রেডি কাতে নিমা পিয়া নিতো তিনটা হুই করা দা পান্নালাল ঘোষ দো দৃশ্য দহাই পে যদি বাসি বাদ যোগ কনাই নুই নয় যাহা বাসি সে তিরিয় বন নেল দা 7 ছিদ্র বিশিষ্ট অনারেন প্রচলনকারী প্রতিষ্ঠাতা ইয়ে কানাই নুই পান্নালাল ঘোষ। इन तायम राजेंद्र प्रसन्न दो संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार नाम लेदा 2017 साल रे नुई हो। ठीक আছে, बासी बादक नुकु पियागी ᱧᱚᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱵᱟᱫ ᱵᱟᱠᱤ ᱚᱞ ᱠᱚᱯᱮ ᱦᱟᱸᱜ पियागन। इन तायम तबला बादक जहां मेना हुआ जेका জাকির হোসেন, স্বপন চৌধুরী, কিষান মহারাজ नुकु को दिक्कत इन लेदा तबला बादक জাকির হোসেন जहां मेना कदिया उनी दो हाले के गत इनाय 15 डिसेंबर 2024 रे शिल्पे नाम लेदा 1988 साल रे, पद्मभूषण नाम कदा 2002 साल रे। इन तायम पद्म विभूषण नाम कदा 2023 रे আর संगीत नाटक एकाडेमी नाम कदा 1990 साल रे। ग्रैमी पुरस्कार হয় नाम कदा आपे होमवर्क ताहेना नुई জাকির হোসেন তিনি গান গ্র্যামি পুরস্কারে নাম लेदा আর 3 साल रे वहां पे कमेंट ये रे। इन तायम স্বপন চৌধুরী नुई तबला बादक कना। স্বপন চৌধুরী दो संगीत नाटक एकाडेमी नाम लेदा 1996 साल रे और पद्मश्री शिल्प नाम लेदा 2019 साल रे। ठीक उनका गे किसान महाराज नुकु को हो घराना मेना नुकु के किसान महाराज दो कनाय बेनारस घराना रेन, স্বপন চৌধুরী दो कनाय लखनऊ घराना रेन,
ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱚᱨᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱯᱚᱫᱢᱚᱥᱨᱤ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1973 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱟᱨ ᱯᱚᱫᱢᱚ ᱵᱷᱩᱥᱚᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 2002 ᱥᱟᱞᱨᱮ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ বেহালা বাদক আর বাং ভায়োলিন যাহা को लय ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱩᱵᱽᱨᱚᱢᱚᱱᱤᱭᱚᱢ উনি পদ্মশ্রী শিল্পে ᱧᱟᱢ লেদা 1988 সালে। সঙ্গীত নাটক একাডেমি শিল্পে ᱧᱟᱢ লেদা 1990 সালে। ইনা তায়ম 2001 সালে 2001 সালে পদ্মভূষণ শিল্পে ᱧাᱢ লেদা। ইনা তায়ম টি এন কৃষ্ণন ᱫᱚ কর্ণাটক সঙ্গীত রেন ইয়ে কানায়, কর্ণাটকী সঙ্গীত। নুই ᱫᱚ পদ্মশ্রী শিল্পে ᱧᱟᱢ লেদা 1973 সালে। পদ্মভূষণে ᱧᱟᱢ লেদা 1992 রে আর সঙ্গীত নাটক একাডেমি ᱧᱟᱢ লেদা 1974 সালে। ইনা তায়ম ডক্টর এন রাজম নুই ᱦᱚᱸ বেহালা বাদক সে ভায়োলিন বাদক কানায় ডক্টর এন রাজম। নুই পদ্মশ্রী শিল্পে ᱧᱟᱢ লেদা 1984 সালে। পদ্মভূষণে ᱧᱟᱢ লেদা 2004 সালে। সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারে ᱧᱟᱢ লেদা 1990 রে আর সঙ্গীত নাটক ফেলোশিপে ᱧᱟᱢ লেদা 2012 রে। ঠিক আছে, নুকু বেহালা বাদক ইদি কাᱛᱮ ᱫᱩᱧ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ সেতার সাথে যাহাই যাহাই যুক্ত তাহে কানা কো সেতার বাদক ᱧᱮᱞ ᱯᱮ পণ্ডিত রবি শঙ্কর যত কিছু বাড়াই গিয়া জানি আঞ্জম কাত গিয়া পে পণ্ডিত রবি শঙ্কর পুরা nyutum তাই রবীন্দ্র শঙ্কর চৌধুরী। নুই ভারতীয় শিল্পের সর্বোচ্চ পদক মানে ভারত সরকারের রাষ্ট্রপতি মানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ঠেন খন 1962 সালে পদক को এমাদে তাহে। ইনা তায়ম পদ্মভূষণ পদ্মভূষণে ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ পণ্ডিত রবি শঙ্কর 1981 সালে। ভারত রত্ন ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ 1999 রে। গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড বারে ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ 2002 রে। ম্যাক্সেস অ্যাওয়ার্ড হয়ে ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ম্যানিলা ফিলিপাইন্স ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ অনারারি নাইটহুড শিল্প হয়ে ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ নুই পণ্ডিত রবি শঙ্কর 2001 সাল রে। আর নুই পণ্ডিত রবি শঙ্কর দো রাজ্যসভা রেন সদস্য হয় তাহে কানা 1986 সাল রে রাজ্যসভা রেন সদস্য খোদ বেনাw লেদিয়া। শহীদ পারভেজ খান নুইয়াᱜ ঘরানা ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ইটাওয়া ঘরানা। পদ্মশ্রী শিল্পে ᱧᱟᱢ লেদা 2012 সাল রে। সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার ᱧᱟᱢ লেদা 2006 সাল রে। ইনা তায়ম ইমারত খান নুই ᱦᱚᱸ সেতার বাদক কানায়। নোডে হয়তো মিস্টেক কানায় সেতার ইয়ে রে বানুয়া নুই দো অল ইয়ে কাইতে ইমরাত খান নুই দো সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার ᱧᱟᱢ লেদা 1988 রে। ইনা তায়ম পদ্মশ্রী শিল্পে ᱧᱟᱢ লেদা 2017 রে। ঠিক আছে, নয় নৌকা যাহা লেকাᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ প্রত্যেকটি ইয়ে রেন প্রত্যেকটি ফিল্ড রেন যেলেকা বাঁশি তবলা সেতার বিনা বেহালা সানাই সারেঙ্গি সন্তুর নওয়া করেন যাহা তিনাᱹᱜ ᱜᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱯᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ কোশ্চেন ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ এসএসসি ᱯᱮ ᱴᱟর্ᱜᱮᱴ ᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ এসএসসি ᱨᱮᱱᱟᱜ প্রিভিয়াস কোশ্চেন ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ কোশ্চেন এমন ভিতর ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ হয়তো ᱯᱮ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ। ঠিক আছে, তিন টাইম হᱚᱸ আᱹᱰᱤ আমদা ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱠᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ
ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱫᱟ।